श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ,
श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी समर्थ
श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी समर्थ
श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी समर्थ
श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ
श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी समर्थ
श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ
श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ,
श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ.
श्री स्वामी समर्थ मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ,
श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ,
श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी समर्थ
श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ,
श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी समर्थ
श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ,
श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी समर्थ
श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ,
श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी समर्थ
श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ,
श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ श्री स्वामी समर्थ मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत. तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ 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 श्री स्वामी समर्थ
श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ. श्री स्वामी समर्थ. मित्रांनो, स्वामींचा जप आपण मिळून करणार आहोत, तर त्यामुळे तुम्ही एका शांत जागेवरती बसा आणि डोळे मिटून माझ्यासोबत श्री स्वामी समर्थांचा मंत्र बोलायला सुरुवात करा. चला तर आपण सुरुवात करूया. श्री स्वामी समर्थ, 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 श्री स्वामी समर्थ.